सिक्यूरिटी तमे जीव मरी आमे जीव मरी तम के तमे टुपी आम के तमे पुड़ई जीव छार खई अयो जीवराजंकर जय हे जय हो जीवराजंकर जय। अरे महाती मौसा आपण एक जीवराजा। हाँ मौसा। अरे मत चिन्ह पारे लगे ए मौसा। हाँ पिलाटी बेलू देखी आसी। हाँ आपण कबा भूली भी केमिति हे मौसा। हाँ आपण को तो मु चिन्हली आपण को सहित ए व्यक्ति जनक तांको तो मु चिन्ह पारिली एक जीवराजा मौसा। अरे ये परमा भाण जाए आपण को भणजा माने सेई मो पिला दिन संग बाहुना बाहुने से आउ पुणी किए बाघ मारे बाहुबली भात कैसी खोली खोली। अरे सांग दियो टिके भांग मु खाएनी हेले देख पिलाटे बेलू मु तुमको स्नेह रे प्रेम रे बाहु संपत्ति करी आसी आ वर्तमान मध्य सही अभ्यासटा रही जाइछि। ओ तमे टिके बुझिया पय चेष्टा करो ना। ओ सेति पाई हां मामू हां सेति पाई हेले मौसा आपण तो जेबे भी मो सहित साक्षात निमंस आस मो पाई किछि ना किछि उपहार नै के आस हेले आज कोन नै के आसी छ एक जीवराज। हां मौसा मु किछि आनिले रे बाबा भूलि जाई छी भूलि गले मामू हां राजा करे मिचर दिथिले जे हे कोता नि करे बुआ बे घेसरे पकाबा हेले मौसा सेही हाथ रे कोन गोटे धरि छ जे हां नाही किछि नाही निश्चय किछि अछि संग नाही नाही किछि नाही से पछपटे नहीं किछि नहीं बुल्ली के देखिला बुल्ली के किछि नहीं ढंडना ए मौसा देखंतु एमिति मते भारी भूख हेलानी आपण जमार थोड़ा न करके शीघ्र दियो ना एक जीवराज। हां मौसा अरे कोइले परा किछि आनिनी रे बाबा तू किछि सुनिबिनी मौसा शीघ्र दियो ना। नहीं रे बाबा आनिनी अरे दियो ना मौसा। मौसा मौसा ए मौसा ମାନୁଛି ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ हेले सबले की होई मते स्पर्श जानि पर नाहंती कोन करबी ठंडा दिन रे तोर हेले मौसा किए सही सुंदरी केउ राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय रे प्रेमर संगीतटा बाजिबा को लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा एक जीवराजा। हां मौसा ताले ठीक अछि मु गोटे गोटे के फुंकुछि आपण सुनंतु तेरे प्रकाश करंतु। अयो अन्ना जिया अंजलि नुआ राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि सेनापति जिया तुमे राजा पुत्र सेनापति जिया तुमे राजा पुत्र। अच्छा आउ आगकू हां मौसा तुम साथ की बाकी सारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि एक जीवराज
ମଉସା ଆଉ ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି। ଆಯ್ୟୋ ରାଜପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶାଇ ସୁଆସାରି ପରି ଏଇ କଥା ତାହେଲେ କହେ ପୁଷ୍ପଧ୍ୱଜ ଆହେ ଯୁବରାଜ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହଁ ମଉସା ବୃଥା ସପନରେ ପୁଆଲ ଧାରି ଆନା ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ନୁହେଁ ରାଜକୁମାରୀ ଆନା ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ବଲ ଆନନ୍ଦ କବାର হরি হরি বলো খাও শুক্লা বরি ঝল মৌসা সদা সর্বদা কেবল খাইবা চিন্তা। এক জীবরাজ হ্যাঁ মৌসা এই শুଣନ୍ତୁ ଏ ଫୁଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହେ ହାନିକାରକ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା? କାହିଁକି ନା ହଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି। ଏ ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପିତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ହଁ ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ମୁଁ କେବଳ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ହିଁ ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। আরে রে 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 ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ମୋର ଫାଟିଲା ଆଗ ପଟ ନା ପଛ ପଟ? ବେଲୁନ ଫାଟିଲା ଓ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଭାବୁଥିଲି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହେ ନାହିଁ ହଁ ତମେ ବାହେବ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହବା ଦେବି କାହିଁକି? ଯଦି ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ହଁ ଚାପିଅ କିଏ ମନା କଲା ଚାପିଅ ସେଇ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ ସେହି ପାତ୍ର କଥା କହୁନି। ମୋ ପାତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ମାମୁ ତମେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲ କେଙ୍ଗ তোর বুয়ার প্রসাদ প্রসাদ দেলকা বলুছে প্রস্তাব ପ୍ରସ୍ତାବ ମାମୁ ପ୍ରସ୍ତାବ হ্যাঁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବ প্রস্তাব বলুছে বুয়াগো আসন কে বস্তাব বলবা প্রস্তাব আই কি জীবরাজ ইয়াকে ভালো কি বুঝাই দিয়ে କହିଲି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତାବ। ହଁ ଆମେ ସଲା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ? ବାଣ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିବ ବାଜା ବାଜିବ, ଆଚ୍ଛା ବାଜିବ ସେ କନ୍ୟାଟା ଆସିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। এ বুয়া ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ କୁହୁରି କୁହୁରି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି? ସେ କଥା ଗୁଣ ଭୁଲିଗଲ। କୋଉ କଥା ସାଙ୍ଗ? ଆମେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁରେ ଝେଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ এইটা কোন ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା? এইটা କେବଳ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କାହିଁକି କହିବିନି? ହଁ ସତ କଥା କାହିଁକି କହିବିନି? ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ନା ତମେ ମୋତେ କନ୍ଦେଇ ଦେଲ। କଣ କହିଲ? ହଁ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ କେମିତି ଭୁଲିଲୁ ପଦଦିନ କଥା ସବୁ ତୁଇ ଭୁଲି କରୁ ରେ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ରେ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ରେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ରେ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ଟେକି ଥାଅ କାଲେ କିଛି ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମଉସା ସେପଟୁ କିଛି ପଡ଼ୁ ନା ପଡ଼ୁ ତମେ ପଡ଼ିଯିବ। ମଉସା ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ବୋକା। ତାର ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି ହଁ ପରା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ କେବେ ଶୁଣିଛ ବା ଦେଖିଛ ବିବାହ ପରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ପିଲା ଶାଶୁ ଘର ଯିବାର? কে জানো বুয়া ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ସିନା ବାପା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ଘର ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯିବିନି, ଯେହେତୁ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ। ঠিক আছে দূর দূর গন্ধু দূর দূর গন্ধু বলুছে
एक जीवराज मौसा ऐ शुणते आपणकर से कातड़ शुणिकी मत पदे बाणासुर बदर कहवा इच्छाटा हेउछि पुआ तमे बाणासुर कहबो आर के महिषासुर कहबी ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ କହିବ कर्णबोध कहब ठीक अच्छी मामू एक जीवराज ହଁ मौसा आइए बाया बाया लागू अक्षर देखी लाଗୁଛି बाया बाया लागू अक्षर देखी ଲାଗୁଛି ଡର ମାଡୁଛି हाँ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା कहे की ହଁ राजा पोई के नाई हुआ बाई के नाई हुआ बाई ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବ 150 रुपया देगा तार बुआ का 150 रुपया काटा 1000 टंगा देले तो नहीं बाधे ना जिन तेरा टाटा फुकु चु बापा किन ने फुकु थिलु गो उसको उषा ये बा उसको उसा है गो ननी मने तमर गाने उसको उसा कलो के तोल मोला ने बेड़ी लाजू छे आरु एक जीवराज मौसा मोहन के लागी अचरे देखी ଲାଗୁଛି पाया पाया लागी अचरे देखी ଲାଗୁଛି हाँ 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 तोरो बापा लागू छे डर लागू छे बोलू छे ଆମକୁ ମାତ୍ର ବାହୁବଳି खाइब खली खली ହଁ ପରା एक जीवराज ମଉସା ऐ शुणंती आपण प्रति तो अंजलि सहित इच्छाटा अच्छी ना ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି हेले आपण पिता स्वीकृति देवे किए ଏ ମଉସା हाँ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରିବି ନା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ପିତା ସିକ୍ୟୁରିଟି नहीं देने बेले ये बस नहीं देले बेले କଣ सिक्युरिटी तमे जीव मरी आमे जीवु मरी तमके देमे टुपी आमके देमे पुड़ई जीवु छार खई ମଉସା ପୁଣି ସେଇ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଲ ଆଉ ମଉସା ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଅଛି केमिति କେମିତି ତମେ କହିବା ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଉ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା सुरक्षा ହଁ मामू देमे परीक्षा ए मु बूढ़ा आई गले को परीक्षा देबी ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆଉ ମଉସା ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଲେ ନା मामू सा मामू ए बुआ मूसा बोलू ସେହି ଭାଷା ହେଉଛି ଏଇ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମତି अनुमति ବୁଝିଲ ତ ମନ୍ଦମତି ठीक अच्छी गुणमती गुणमती केन एक जीवराज ମଉସା किंतु गोटाए शर्तटा अछि रे बाबा ଆଉ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ हाँ ହଉ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ କଥା ଦେଲି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ से शर्तटा अछि ହଁ से शर्तटा अछि आपण का पिता जेमिति हमको न जानंती रे बाबा जेमिति कि आपणक पिता हमके नहीं जानबार छने मामू कि नहीं तोर बुआ पिता और सा पिता खेबू के पिता बोलू छे पिता तांको बापा ମଉସା କହିଲି ପରା हाँ ଏ କଥା ଅବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ हाँ ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି मुई जानी छे से मने धान रूपी जई छ ता मामू झीर कथा से अंजलि कथा कहछि एटी भणे जा मु मो से सेनापति का झीर कथा कहछि अंजलि धान काटी जी छे रूपी जी छे बोलू छे एक जीवराज ହଁ ମଉସା ए सुनंतु ए अंजलि ना तांका सहचरी सहित ସହଚାରୀ ସହିତ नंदन कर्ण बोलबाक जाई जानती है ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି हाँ आमे जाते सीधा सलक जाएगी ହଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଜୀବରାଜ ହଁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ତାରନାରେ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆମର ବି ତାଙ୍କ ସହଚାରୀ ସହିତ ହଁ ଏକଲବ କୁମୁତୁମୁ ହେଇଯାଆନ୍ତ ମଉସା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହବ
এই কি যুবরাজ তাহলে ଯିବେ আরে সাঙ্গ বাহু ସାଙ୍ଗ তাহলে এইটা তো ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ହଁ ସାଙ୍ଗ